بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الشيمي اورغانيك بوغ لي فيليير اس ام بي اس ام سي اس في تي بي سي جي لي زوتر فيليير اللي عندهم هاد الموديل. اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس ان خاص بلا بارتي ديال دوغري دانساتوراسيون. غنشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد الدوغري دانساتوراسيون لا فورمول. من بعد غندوزو لي زومير دو كونستيتيسيون. Donc l'exercice détermine le degré d'insaturation pour un composé de la formule brute. Attendons la formule brute C3H5F. La deuxième question, dessiner les isomères de constitution le composé. قبل ما ندوزو l'exercice, غنديرو un petit rappel كما كنديرو في les autres vidéos. Prenons le cours que j'ai déjà préparé. Donc calcul du nombre d'insaturation. Sa détermination permet de connaître le nombre d'insaturations, c'est-à-dire le nombre de liaisons pi lesquelles un composé ou la cycle présent dans une molécule. Il suffit pour cela, il suffit de connaître la formule brute. يعني فقط خصنا نعرفوا la formule brute. Pour notre exemple, dans la formule brute, il y a C3H5F. Donc formule brute, c'est C3H5F. Donc, de sous corrélation de nombre de calcul du nombre d'insaturation, on a NI qui est 2 fois le nombre de le carbone plus 2 moins le nombre de l'atome d'hydrogène plus le nombre de l'atome d'azote moins NX avec X soit le nombre d'atomes d'halogène. Donc, quand on prend la formule pour notre calcul, bien sûr, divisé par 2. Donc, on dit le divisé par 2. Donc, on dit 2 fois le nombre de le carbone, il y a 3. Plus ou le moins de l'hydrogène, moins le nombre d'hydrogène, moins 5. Moins le nombre de l'halogène, F, moins 1. Plus de 2. Plus 2. J'obtiens 6. Moins 6 plus 2 sur 2, c'est-à-dire qu'on a 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, NI, le nombre d'insaturation dans notre exemple, 1. La notation très importante, à noter que le nombre d'oxygène ne figure pas dans le calcul, le nombre d'insaturation ne rentre pas en compte dans le calcul. يعني ما كاينش هنا le nombre d'oxygène. L'exercice, le nombre d'insaturation est égal à 1. Donc, on dit soit double sur une seule double liaison, ou là, on dit un cycle. نبداو باللوكا ديال double liaison. نشوفوا les isomères de constitution qu'on peut réaliser. On dit CH, la formule brute, C3H 5 ثم F. Donc ممكن نكتبوا على الشكل CH3 CH2 ثم CH2F. Non, avec double liaison bien sûr. Donc pour poser à double liaison, on a 2 atomes de l'hydrogène. Donc on a 2 au lieu de 3. On a 1 seulement CH. On a double liaison. Je fais compter le nombre d'hydrogène. On dit 2, 3, 4, 5. Ou on peut écrire au bas de chaque CH2 ثم C F ici. Le carbone مع double liaison. ثم لاحظوا le carbone qui a 4 liaisons ثم CH3. Ou encore غنديروا نفس الشيء. أنا CH maintenant غندير double liaison. أنا CH2 ثم CH3 وغندير F مع le premier carbone. Donc je compte. أنا عندي 3 4 5 6. أنا عندي une petite erreur. On a combien de liaisons de carbone? 2, 3. Et on a un H seulement. Donc, دائما vérifie le nombre. Il y a double liaison. Mais la liaison, il y a 3. Mais H, il y a 4 liaisons. Donc, il faut bien que le carbone forme 4 liaisons seulement.
بالنسبة لنا هنا سي ندير دوبل ليزون troisième liaison, la quatrième liaison avec H. Donc, les isomères de constitution possibles. بالنسبة le cycle, عندنا un cycle de 3 atomes de carbone. نديرو بهذا الشكل. Alors, ممكن نكتبو en utilisant C, donc un CH2, CH2, donc F ici. Donc, لاحظوا هنا تكون donc إلا بغيت نكتبو بهذا الشكل CH2 CH2 ثم CHF. لاحظوا بالنسبة لهذا الكربون كيدير 2 ليزون 2 مع 2 هي 4 هذا كيدير 4 وهذا عنده 1 2 3 مع لا ليزون مع F هي 4 ليزون. دونك لاحظوا إلا حولت F لو دوزيام ولا لو بروميير كربون غنحصلوا على نفس لي زومير. دونك لو سول ايزومير دو كونستيتيسيون بالنسبة لان سيكل هو هذا. وبهذا غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. متنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة ناجي خالد سونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.